Yan guys, may Suzuki palette dito na color pink. Yan. Tingnan natin yung mukha sa harap. Yan. Yan. Napakaganda ng Suzuki palette na ito guys. Yan. Tingnan natin yung makina guys. Tingnan natin yung makina. Yan. Non-turbo pa ito guys. Napakaganda nito guys. Non-turbo tsaka naka-ABS na din. Yan. Tingnan natin sa loob. Suzuki palette. Yan. Yan. Hindi pa na-assemble. So, lumapit na. Yan yung dashboard. Suzuki palette. Push button. Yan. Push button. Power window. Power side mirror. Yan. Straight matic. Straight matic siya guys. Tapos ito, DE64B na naka anong tawag dyan, naka-accessories yung dashboard. Napakaganda na accessories ng dashboard nila. Parang puno, parang kahoy. Yan, naka-upholstery na din. Yan. Ito. DE64 top 10 seat turbo pala ito guys. Ito DE64 straight seat non-turbo. Ito guys, DE17V straight matic ito. Yan, umuulan na naman guys. Parang uuwi na naman tayo nito kaagad. Kaya umuulan na naman. Yan. DE17 Triptonic ito. Makaganda pa ng makina nito guys. Ito naman DE63 pickup. DE17 Triptonic. Yan. Hindi kasi ako nakahabol kanina sa pag-upload. Ito lahat yung in-unload. Yan. Yung mga unit na in-unload kanina. Tapos nandito yung mga ibang parts ba ng mga unit. Yan. Andyan. Yung parts. Unit. Doon. Ano, katapos na to nila ma-assemble. Yung iba. Ito, naubos pala kanina yung straight matic na DE17. Kasi kasi yung DE17 yung kasi yung kalamitang binibili ng mga taga dito sa amin, yung straight matic. Yan. Captain seat. Turbo pala to, turbo. Yan.